जय जगन्नाथ नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु ज्योतिषाचार्य प्रमोद कुमार पंडा आपण मानक स्वागत करुछि आपण मानकर प्रिय चैनल आस्ट्रो कल्याण चैनल। प्रिय दर्शक बंधु जो व्यक्ति मानक तो चैनल को देखुछन्ती सब्सक्राइब करि नांती सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु शेयर करंतु। एबा सुनतु जानिनो सन 2025 मसिया मे मास 18 तारिख दिन केतु महाग्रह कन्या राशि सिंह राशि को गमन करेंगे। सिंह राशि रे 18 मास धरी रहिबे। ये 18 मास मध्य जो व्यक्ति जन्म जातक राशि होची मीन राशि, अन्यथा जो व्यक्ति जन्म जातक लग्न होची मीन लग्न से मध्य देखिए आवश्यकता अछि। गोटे हूँ लग्न राशि, गोटे चंद्र राशि, आ गोटे है सूर्य राशि। एनिमित्त वेस्टर्न कल्चर रे सूर्य राशि को अधिक मानते, किंतु जो दिन जो व्यक्ति जन्म हुए से चंद्र अनुसार लग्न धरा जाए एवं लग्न राशि एवं चंद्र राशि को धरा जाए। प्रिय दर्शक बंधु जो व्यक्ति राशि होची मीन राशि, जो व्यक्ति जन्म जातक लग्न होची मीन लग्न, अन्यथा नाम राशि होची मीन राशि, निश्चित रूप एपिसोड देखा आवश्यकता है। प्राय मीन राशि व्यक्ति मानक पई दीर्घ 2023 ठारू 2024 मसीहा पर्यंत यानी 2025 मसीहा मे मास पर्यंत देखिए पारिवारिक बहुत विशृंखला चली चली बहुत लोक अच्छा, बहुत ज्ञानी गुणी लोक मैंने अच्छा। पति पत्नी मध्य श्रद्धा आदरता बहुत नष्ट होची, तर्क वितर्क अशांति असंतुष्टता दिन कटाई। इवन बहुत मीन राशि व्यक्ति मान अच्छा जे कि डिवोर्स हो जाइए, स्वामी स्त्री भितर परिच्छेदन घटे। अनेक मीन राशि व्यक्ति मान अच्छा स्वामी स्त्री मध्य अंडरस्टैंडिंग बेटर रखिक घर को सुरक्षित रखी। चिंता करूँ जदि केतु आपणकर सप्तम भाव कन्या राशि दीर्घ 18 मास भितर एते कांड करि पारुछि, सही केतु महाग्रह आपणकर जन्म जातक षष्ठ भाव रे आगमन करुछन्ते। ताले षष्ठ भाव शत्रु चिंता ऋण रोग माली मुकदमा एवं पेटर उपर भाव उदर अर्थ पेट, पेटर उपर भाग चाहे हार्ट हो लिवर हो चेस्ट हो निश्चित रूप से पीड़ा समस्या देखा दब। एवं जदि आप कर्ज करुचंदी कर्ज पर कर्ज माड़ी जीव, कर्ज आप केवे सुझाते सहज हम समस्या बढ़ ताहले केतु महाग्रहंकर मुंड तो नाही जे कि गोटे लोक को बुझे देले से बुझी जीव, मुंड नाही किंतु तांकर गला ठारू लांज पर्यंत बेक ठारू लांज पर्यंत गंडीटी पड़े। तथापि सी धार्मिक आध्यात्मिकवादी मुंड रखिता। जदि आप धार्मिक एवं आध्यात्मिकवादी हेबे ताहले आपण निश्चित रूप से सुरक्षित रहिबे, सुसज्जित रहिबे। अन्यथा वैवाहिक जीवन में बाधा आहुरी मध्य बढ़िबार संभावना देखा दौची। टिके सावधान सहित रहिले अधिक अधिक लाभवान हेबे। विद्यार्थी विद्या क्षेत्र अनेक प्रकार सफलता अर्जन करेंगे। धन तो लाभ अच्छे निसंदेहता, अर्थ लाभ हम जदि आप प्लानिंग अनुसार कार्य करुँच। देखिए 18 मास भितर जिते आप ऋण कर समस्त ऋण क्लीयर देदेवे। आप निश्चित ऋण देला पर जहाँ पंचला आप मन रखी था बहुत पंचब, बहुत सफलता देखा दब। कारण खाली केतु यह नुहे घातक, कारण मीन राशि ग्रहराज होचंदी स्वयं देवगुरु बृहस्पति एवं बृहस्पति से कौट थे। बृहस्पति 15 मे ठारू पराक रे कौन स्थान ना चतुर्थ भाव में मिथुन राशि रे। निश्चित रूप से आप मन रखि दरकार कर्म बेपार वाणिज्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता अच्छे।
ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ନୂତନ ଚାକିରି ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଖାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅନାବଶ୍ୟକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଋଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ବି ଋଣ ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଅନ୍ୟଥା ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ସାବଧାନ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତର୍କ ବିତର୍କ ଅଶାନ୍ତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ମାଲି ମୁକଦ୍ଦମା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ତାହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟଥା ତାହେଲେ କେତୁ ଯାହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତି ମନେ ରଖିବେ ସରିଗଲା। ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାହେଲେ ହେବ ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ହେବା, ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ସଂଘ କରିବା ଏବଂ ଯେତେ ଆମେ ପାରୁଛେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ କୁଲ୍ ଡାଉନ୍ ରହିବା, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ରହିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ହେବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ଲାଭରେ ରହିବେ, ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଲମ୍ବାଟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ମେଡିକାଲରେ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତଥାପି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧିତରେ ବାଧା ଆସିବ, କଷ୍ଟ ଆସିବ। ମେଡିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଖାଦେବ, ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରେ ଲାଭ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରିନଥିଲେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଚାକିରି ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ି କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, 18 ମାସ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଚାहे ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହଉ ଚାहे ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ ହଉ, ଜବ୍ ତ 100% ଅଛି, ନିଃସନ୍ଦେହତା ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କେତୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର ତ ଜାଣିଲେନି। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳରକ୍ଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସୋମବାର ଶନିବାର ଗୁରୁବାର ଦିନ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ କୁଶ ଏବଂ ଜଳ ପାଣିରେ ଟିକେ କୁଶଟି ପକାଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ଟିକେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବେ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। କାହାରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାରେ କଥା କୁହନ୍ତୁନି, କାହା ଭଲରେ ନା କାହା ମନ୍ଦରେ, ଫସିଯିବେ। ଯଦି ପୋଲିସ ମାତ୍ର କୋର୍ଟ କଚେରୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ 1 ଟାଇମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭୟାବହ ଦେଖାଦେବ। ସାବଧାନ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ନଖରେ ଛିଣ୍ଡି ପାରୁଛି ତାକୁ କୁରାଢ଼େ ଲଗାନ୍ତୁନି। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ସମୟ ଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ଆଗାମୀ ମଧ୍ୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।